Tama hamung. Temaka time by work no very difference. Yang kah bini relationship. Apa no sengtamu mana jepur pun no agak kagagai. Omsuk joran bisa samung tangdi. Ini lo kagak apa no pun semua. Oh joran bisa samung tangdi maya. Atau tangja kya. Apa hai kemang mang itu mudo. Enggak tahu jekuno samung no seng time ni bisa samung tangda ni. অথবা আর সামুংন কাইসা সামুংন जों এক লগিতে गोबां बरक तांखांके बोसोर समायनांनाय एबं कम बरक सामुं तांखांके बोसोर समायनांनाय एयावबो हायके जों जेक्ति खायने अबनो न टाइम एंड वर्क नि साम याके मैच सबगा अब काइसा चापता पांगो दो ngetawu apa especially boro-boro जों ना जों tahu खायतांमोन बजागाव जों खायमान के ताबक आनि थिनांनि कोर्स time and work chapter tanggo maths and even abo competitive exam nago phayo do competitive exam mane ni kabang mo abo hai ni chakri ni bagai nok interview khaga gai ni banking phanang thong railway phanang thong ya khani ni abo hai UPSC SSC ya ke TPSC kabang mo hai competition tanggo competitive exam nago bo nok o question mano do ngetawu ko jaga singo bo seringnai और संग कम्युनिटी एग्जाम हिंदी वो सीखा and then नानी फिर हिंदी वो सीखा और कैसा क्वेश्चन लिखा तासे ना कागज पूछे ना क्वेश्चन तामो और काय ISA alone can finish a piece of work in 12 days Alina alone can finish it in 15 days if both of them work at it together how much time will they take to finish it? Pula kan orang jemput mana? Question apa jadi kan question. Sama kan? Tahu question cakap apa? Oh question kan kan? Ayah sah ni mana kerja borok pun hari ni bagi. Enggak ayah sah puno kaisa samung. Mana apa? Omsek samung ni tay salia puno kaisa samung itu kerata. Tapi kan? Apa na bos samung kan? Enggak 12 days apa iman orang tahu. Enggak apa kaya ini na? Jadi na bos तांखांगा बंग का 15 दिन नांगै थांगो तामाटाय किलिन बिसिं हादा बिदि साय 근데 ताबो if both of them work at it together माने बरक जुदि न दुजना एक लौके सामुं तांखांगा गाय आपुरुं गाय how much time will they take to finish it माने अ सामुं न पायानि बागै लग एक लगे बरक तांखांगा बुसुक समाय पाइ खामो अ देनि साव Nggak tahu dia hanya jadi, apa nak seng, anak solution khai pun kapu dikhe. In 12 days, Ayesha can finish a piece of work. Oh, kau pun apa nasi sini? Sama kan? Engkau jaga, apa tahu mungkin jaga, baru dilam kan Ayesha kuno kaisa samungnya tukra kaisa pai mana? Enggak, ek dilam busuk payah enggak. In one day, Ayesha can finish. Enggak tahu lah 1/12. A piece of work. All dot not from job no woman from. Look, ngetabu again, taisa mani kopta. Mana in 15 days, Alina can finish a piece of work. Akong kok, mana bong ke 15 dino, abo puno kaca samung pai manu. Ingke ek dino busuk pai nai, ingke 1/15. Unja dai bini do. Ngetabu ke when both working together, then মানে বরক যদি ন দুজনা এক লগি সামুং টাংখাংকে বুসুক সামুং মানে ককটা দুজনা সামুং টাংনানে মানে বলতে এখানে ও নিরিয়াও জায়গাও ও যে আইসানি যে একদিনই সামুং বাই অর আলিনানি একদিনই সামুং ন দুनै খায়ে অবন প্লাস খাইরে নাই এগো জায়গা প্লাস রেতা উনাই 1/12 প্লাস 1/15 ফাইনাই ইকুয়াল টু অব বক্সিং নাই অব বাই আমরা সিঙ্গেল সিএম খাইনাই এলসিএম 12 বাই অব